शराब के धंधे को लेकर हुए विवाद में 2 युवक गंभीर रूप से घायल। राजनगर ब्लॉक के पूर्वी पिपरिया खला के आश्रमपारा इलाके में मंगलवार शाम 4 बजे विश्वजीत त्रिपुरा और कमल त्रिपुरा नाम के 2 युवक आदम अली मियां की कुल्हाड़ी से गंभीर रूप से घायल। घायलों को पहले बारापथारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया और बाद में बिलोनिया अनुमंडलीय अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। हालत गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक ने उसे उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया। उधर स्थानीय लोगों ने गुस्से में आकर आदम अली मियां की पिटाई कर दी और उसके घर में आग लगा दी। फिलहाल इलाके में उथल-पुथल चल रहा है। परिवार के सदस्यों ने गंभीर हालत में आदम अली मियां को बारापथारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया और वहां से उन्हें बिलोनिया उपमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। কাকার মাইছি যখন তো আমি গেছি কি লেগা মাইছি তারপর আমারই তো বাড়ি দিছি মাত্র ইয়ান লাগি আমি দুধ দিছি মাত্র তানে কূপ দিছি যে হাইতে লাগছে কাকারে কিতা কোপ দিছে নাকি নাম কিতা যাতে কোপ মারছে তার নাম আদম আলী মিয়া। আচ্ছা আচ্ছা, তোমার নাম কিতা? কিষান ত্রিপুরা। এর বাড়ি কোন জায়গাতে? এ বাড়ি তো বাংলাদেশে, এখানে কিন্তু বিয়া করে এখানে থাকে। এখানে কোন জায়গা থাকে এটা? এখানে থাকে কোন জায়গার ঘটনা হইছে? এই জায়গাটা ঘটনা এসপি পিরিয়াকলা। এসপি পিরিয়াকলা। কি নিয়ে ঘটনাটা হইছে? কি নিয়ে ঘটনা হয়েছে স্যার আমি প্রথমে তো আমি কইতে পারি না। হে কি করে? আদম আলী মিয়া কি করে? দোকান দিতে আছে, তারপর ব্যবসা সে কি মদের ব্যবসা করে নাকি? মানে মদ কেনা বেচা লইয়েরই আজকের এই ঘটনা? এই তো আমি কইতে পারি না স্যার পুরোপুরি, আমি পুরোপুরি দেখি না তো স্যার। ঠিক আছে।